నగవేలేని పెదవుల్లోన ఒక నీ పేరు మెదిలెనే తగువేలేని మగతల్లోన మనసే నిన్ను తలచెనే అనుకుందే జరిగిందా దారేదో దొరికిందా వద్దందే వచ్చిందేమో చిత్రంగా కాదనగలవా కలవాలి అంటూ నిన్నే పాదాలే సాగే తమ వేగం పెంచేసాయి కాలాలే చూడే అరరే అరరే కలలానే ఉన్నా కనులే నిజమే చెబుతూనే ఉంటాయేంటో నీతోనే ఉంటే సరే మప్పా మబబబప్పా దరిదమమ్మ రే మగరిజ సరే మప్పా అనుకోదే జరిగిందా దారేదో దొరికిందా వద్దందే వచ్చిందేమో చిత్రంగా కాలగలవా तेरे प्यार में दिल चाहता है बस भीगे 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 यार नशे में तेरे यार बड़ा जो एक बार जमाने के नशे सभी पुराने हो गए साथ तू ना हो मेरे साथ तो गुजरे ना रात दीवाने के रोजाना के बहाने हो गए तेरे जिस्म के हर इंच पे मेरी हर नजर फिदा है थी तलब मुझे एक जाम की मिला पूरा मैं कदा है तेरे प्यार में दिल चाहता है बस भीगे तेरे प्यार में दुआ मांगता है बस भीगे 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 தீராமல் தீரும் மோதாமல் மீண்டோடும் மீண்டோடும் என் பக்கம் போனவள தேடமெல்ல மூச்சு தள்ள என் தலைக்கும் ஏறவில்லை பேர கேட்க தோணவில்லை என் வெக்கம் தீர என்ன தூண்டலெஞ்சோம் தூக்கத்தில உன் சிரிப்பு மாறவில்லை நாட பார்த்து வேணும் துள்ள பேசலை தாச கூட வாசம் வீசும் மெத்த தேட ஆழம் கூடிட நீ பேசலை காச கூட வாசம் வீசும் தேட ஓரம் சாஞ்சிட வேகம் சேர்ந்திட ಮುಖ ತುಟ್ಟು ಕಪ ಕೆಳಂಗೆ அப்படி பாடு மாப்ள அகவெத்த அச்சு முறுக்கே அவ அன்புல தாயி ஆக 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 புத்தில கிளவி மொத்தத்துல அவதான் யாரு தாய் கிளவி ஏன் கோவிச்சிட்டு போதியா எம் கத்துட்டு கப்ப கிளங்கே ஏன் கப்பத்த அச்சு முறுக்கே ஏத்து விட்ட மொத்த கிறுக்கே ஏத்தனையும் கொஞ்சம் நிறுத்தே என் இருமா வைத்திஸ் குருமா மெல்ல நடமா நான் உம்மம்மா
என் முனிமா கொஞ்சம் பனிமா ரூட்டு தனிமா ஐயோ ஏண்டாமா வாயாடி மீன் பாடி பாடி பாப்போம் விளையாடு ஏ தாய் கிளவி 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 தாய் கிளவி தாய் கிளவி தாய் கிளவி ஏ தாய் கிளவி தாய் கிளவி தாய் கிளவி தாய் கிளவி. వన్ స్పాట్ పర్ఫార్మెన్స్ కదా ఇది. ఈ నలుగురు ఇందాక ఈవినింగ్ నుంచి తెగ మాట్లాడుతున్నారు కదా, అసలు అబ్బాయిలు అడుగుదాం ఈ డాన్స్ ఎలా చేశారని అనుకుంటున్నారు. నిఖిల్ రైట్ అండ్ అదర్ పార్ట్స్, హౌ డూ యూ థింక్ యూ పర్ఫార్మ్ యువర్ డాన్స్? కొంచెం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి మాకు మీ మాటల్లో. చించేశారు అదే కొట్టారు ఆ టైప్లో. ఐ థింక్ చాలా బాగా చేశాము. మేము ఎక్స్పెక్ట్ చేసే కన్నా బెటరే చేసాము. మన తన్వి పార్సీ, డాటర్ ఆఫ్ ఉమాకాంత్ అండ్ మాధవి పార్సీ. టేక్ ఎ పిక్చర్. థ్యాంక్ యూ యువశక్తి, ఆడశక్తి, మగశక్తి అన్ని